gradient of a scalar. Given omega equals x squared y squared plus xyz, compute delta omega at the direction derivative of dw over dl in the direction of 3ax plus 4ay plus delta z at 2, negative 1, 0. So para makuha to, inverse delta of omega is equal na siya sa partial derivative of the function x squared y squared plus xyz with respect sa x plus the partial derivative of the function x squared y squared plus xyz with respect sa y ax ay plus partial derivative of the function x squared y squared plus xyz with respect sa z az. So given this so kining nga mga equation function ato na siyang derivative, ato na siyang i-derive with respect sa ilahang mga components, which is x, si y, and si z. So pinakauna derivative ani with respect sa x, with respect sa x, so kini nga value. So nakay derivative sa x squared, diba derivative sa x kay 2x minus 1. So 2x, so 1 is pwede natin isuwat. So copy the y squared function because x naman derivative daw with respect sa x plus x, ang derivative sa ang derivative sa x is 1. So copy lang natong y of z. Tapos ang kana siya ax plus mag-derive na ni with respect sa y. So x squared natin nato. So kini nga function mag-derive na ta sa y with respect sa y man. So derivative sa y squared is 2y. Since 2 is constant, pwede natin butang dire. So y squared 2x squared y plus x, derivative ani sa y is derivative sa y is 1. So pwede natin x 1 ng 1. So z. So kini siya ay plus kini derivative ani nga function mag-derive tani with respect sa z lang. So copy the x squared ang kini which is y, copy na y squared plus xy, derivative sa z is 1. So z. So given daw ang point nga at 2, negative 1, 0, ato na rin pag-substitute ang mga value sa ax, ay, z. Ang 0 is z. So na siya ay 2 times 2 times negative 1 squared plus negative 1 times 0. So cancel. Plus 2, ang x is 2 squared times negative 1 plus 0. Since z is 0 man. So plus pila man na kay 2 squared times negative 1 squared plus negative x is 2 na ang y is negative 1. So ang na siya ikaw na kay pila man negative 1 squared is 1 na so 2 times 2 is 4ax since yun siya ka function is ax man plus 2 squared is 4 times 2 is 8 times negative 1 so nasa ay negative 8 ay plus 2 times 2 2 squared is 4 times negative 1 squared so 2 times 2 so 2 plus 2 times negative 1 so negative 1 so minus 2az. So kini siya mo na ang delta w inverse delta sa omega. Para mapara to yung in the direction of 3ix plus 4ay plus 4az at 2 negative 1 0. So ano ang formula delta inverse delta of w times sa vector t.
given nga ang kanto siya na siya 4ax minus 8ay minus 2az multiplied by katuling sa hidden vector nga kini. So na kay 3ax plus 4ay plus 12az pull over sa magnitude lang ani na kay 3ax plus 4ay plus 12az. Nya kung mingag magnitude igual na i-square. So na kay copy ay minus 2az times 3ax plus 4ay plus 12az and square root sa 3 square plus 4 square plus 12 square. So na kay 4ax minus 8ay minus 2az times square root sa 3 square plus 4 square plus 12 square is 13. So na kay 3ax plus 4ay plus 12az. So kini siya, hindi mo rin mag-multiply ng mga component niya with respect sa specific niya nga vector component ay vector dili ba? So na kay vector quantity or vector component rin ax, dx, ay, az. So na kay 4 times 3, so na kay 12. Negative 8 times 4. Negative 8 times 4 na kay negative 32. Negative 2 times 12, so na kay negative 24. All over 13. So na siya ay laman eh. Minus 24 na kay negative 44 over 13. So mali ang direction of 3ax plus 4ay plus 12az at 2, negative 1, 0.